Eu acho que estamos ao vivo novamente, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma cobertura da E3 2021 aqui no nosso canal Toalha Nerd. Hoje vamos ter... Opa, eu esqueci que eu estou no escuro. Ninguém vai me ver. Isso, gente. Vamos lá. Isso é erro de principiante. Não tem importância. Vai ter erro de principiante. Acabei deixando a live no escuro. Mas tudo bem. Pessoal, será que hoje nós vamos ver Resident Evil 4 Remake? Vamos ver Resident Evil Code Veronica Remake? Será que vamos ver algum desses grandes jogos? Falta exatamente 3 minutinhos para começar. Então, vamos que vamos, né? Vamos esperar começar. Será que veremos Street Fighter 6? Um novo Street Fighter, pelo menos? Alguma coisa que não seja DLC? Cara, eu tô muito hypado para essa conferência. Pode ser que vamos ter coisas bem legais, pode ser que não. Não dá pra saber ainda o que a Capcom preparou para nós. Tomara que seja boa. Porque não teve uma E3 ainda, tirando a E3 da Square Enix, que me animou, né? Me deu um pouco de hype. Será que vem Mega Man? Vem Mega Man, será? O que tu acha, Gabriel? Vem mesmo? Certeza? Absoluta? Gabriel tá falando que vai vir Mega Man, pessoal. E aí, o que vocês acham? Será que vai vir? Não tenho muita certeza disso, não. Mega Man é meio complicado. Ainda mais que no último churrasco ele nem foi convidado pra mim. Eu acho que vamos ter alguma coisa, né? Algum anúncio já do Resident Evil Remake. Não sei se vai ser Code Veronica ou se vai ser... Eu te apago a cara. Gabriel tá falando que se não tiver nada de Mega Man, ele vai apagar o site. Cara, eu acho que vai ter algumas surpresas boas, eu espero. Ela não ia fazer uma conferência se não tivesse surpresas. Pelo menos alguma coisa nova vai ter. Agora, se vai ter muita coisa nova, eu não sei. Mega Man não vai ter. Eu chuto na certeza que não vai ter Mega Man nesse evento. E por que não vai ter Mega Man nesse evento? Porque ela tem muito mais coisa para mostrar, que vende muito mais que Mega Man. Então ela não tem... Eu não acho que ela tá com confiança para mostrar Mega Man enquanto ela estiver vendendo Resident Evil aí à vontade. O mesmo Monster Hunter, né? Monster Hunter, que o último aí tá vendendo sozinho. Ela nem tá fazendo mais nada com ele continua vendendo. Então, eu acho que não vai ter Mega Man. Vai ter Monster Hunter Rise, com certeza. Vai ter alguma DLC do Rise? Não sei. Vai ter Monster Hunter Rise em outros consoles? Também não sei. Eu sei que para PC já está confirmado. Isso é certeza absoluta. Monster Hunter Rise vai sair no PC. Então, a gente só vai ter que esperar, né? Já era para ter começado. Vamos ver se nós estamos ao vivo aqui. Sim, estamos ao vivo. Tentei botar para frente. Eu vou abrir a tela aqui porque eu acho que já vai começar. Pelo menos é o que marca ali, ó. 18h30, horário de Brasília. Eu estou fazendo diretamente do site do canal oficial da CAPCOM do Brasil. Eu acho que é um dos poucas pessoas que está vendo no canal oficial da CAPCOM do Brasil. Eu vi que tinha 300 pessoas assistindo no canal oficial da CAPCOM. A maioria assiste tudo por youtubers grandes. Um dia vocês vão assistir tudo pelo Toalha Nerd. Ó, tem tradução de conteúdo transmitida na E3 da América do Norte. Quem diria? Eu não sabia disso. Vai ser em português, então. Não precisa nem traduzir. Vamos lá. Deixa eu dar uma aumentadinha no som. Então tá bom. Se o som tá ruim aí, pessoal, vocês falam. Welcome to the Capcom E3 Showcase.
I'm your host, Rachel Querico, aka Seltzer, and I'll be your guide as we walk through the latest releases, news, and updates from CAPCOM. We'll hear from the Resident Evil Village team, share some news from the world of Monster Hunter, and get the latest on Ace Attorney. Then we'll wrap up with some updates from our friends at Capcom Fighters. So what are we waiting for? Let's get started. Our first stop today, Resident Evil Village. The Resident Evil franchise continues to pioneer the latest and greatest in survival horror. The team has been blown away by the response to Resident Evil Village, which launched last month. It brought the world another chapter in this decades-long story as the franchise celebrates its 25th anniversary this year. I'm honored to be able to introduce Tsuyoshi Kanda, producer on Resident Evil Village, with a special message for the fans. Tudo bem. Another time. Bye-bye. There's nothing to fear. Where's Rose? She's everything to me. I think it's time you left things in my hands. Go on, rest now. Hi everyone, my name is Tsuyoshi Kanda, producer on Resident Evil Village. I wanted to take this opportunity to thank everyone who's played since we launched the game in May. We hope you're enjoying this new chapter in survival horror. As a reminder, everyone who purchases Resident Evil Village will gain free access to our online multiplayer title, Resident Evil REverse, where players go head-to-head with their favorite Resident Evil heroes and bioweapons. I'm now happy to announce that Resident Evil REverse will go live next month across all supported platforms. So head into the fray to celebrate the Resident Evil. Tá aí o teu Mega Man, Gabriel. Parabéns! Mostraram um jogo já lançado Thank you, sem nenhum Kanda-san, for conteúdo that novo. wonderful update. Next up, some long-awaited news from the world of Monster Hunter. Whether it's adventuring alongside monsters or battling them with friends, we've got something for you. First, let's dive into the brand new story-based RPG entry to the series, Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Aí eu tô pra jogar Monster Hunter Stories. Não joguei ainda. Já. Pelo jeito é só pra Switch também. Ah, Capcom, faça isso. This was his fate. Red may have been strong and skilled, but against the awesome power of nature, he was merely a man. He never stood a chance. All around, things just kept getting worse. But I heard that Guardian Ratha had survived and returned to Hekolu Island. I went there to see Red's old monster again. Then, of course, that's when I met you. You were given Red's kinship stone, and now a Rathalos egg. This is destiny. This is the legendary monster. Ah, isso foi The monster with the wings of ruin. It's said that a beat of its wings É o único Monster Hunter que eu me interesso. destruction. Many people believe there's a connection between the strange happenings and the wings of ruin. The pits are appearing everywhere, and they're emitting a strange light. Olha que jogo lindo. What's this whole idea of forming kinship with monsters? How do you control them? It's not about control. Monsters help riders of their own will. And the bonds between monsters and riders are just like your bond with Tsukino.
kind of power does Ratha really have? Why are all of these eu quero kids sempre jogar esse jogo, And gente. who are those people who want to take Ratha for themselves? All I have are questions. If there's worry or doubt in your voice, Ratha will become anxious too. CAPCOM, ela tira o máximo do Nintendo Switch, né? Mais que a própria Nintendo. No matter what. I can sense the flames of his life force weakening. The burden of such great power is too much for his body to bear. A voice. Can you hear it? Riders can bond with monsters. Surely you can groove with fellow humans. They have the power of kinship. They're friends. They're monsties. Humans carry the strength of everyone they meet. That makes them strong. My friends here taught me that. I believe in the strength of humanity. Monster Hunter Stories 2, né? Wing of Queens. Cara, que jogo, tá muito bonito. Falta ali mais consoles, mas não. Central versão, né? Dia 25 de julho de 2021, somente para Nintendo Switch. Ah, meu Deus. Tem até amiibo. Olha, já tá perto. Looks pretty epic, right? And how about that announcement? The canine companion Palamute from Monster Hunter Rise will be joining Monster Hunter Stories 2 as one of the new monsties in the first free title update coming soon after the game's release. You can get an early peek at the game with the Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin trial version starting on June 25th, which also carries your progress over to the full game release just a few weeks later on July 9th. That's not the only way to join the hunt. Millions of you made Monster Hunter Rise a huge success earlier this year. And we have even more content coming, including a new collaboration on the rise. Let's find out more. Let's go! This is for my fellow hunters! A galera do Switch tá muito bem servida com esses dois Monster Hunters. Já dá pra passar o resto do ano jogando. Conteúdo que não acaba mais. Ela podia anunciar, né, pra consoles. Ai, queria jogar. Para consoles que eu falo é que não seja o portátil da Nintendo, né? Tamura is like my second home. You think you can take on Mondine? Bastante conteúdo para Monster Hunter. There has never been a better time to be a Monster Hunter fan, with all the new updates to Monster Hunter Rise and the launch of Monster Hunter Stories 2 this summer. We can't wait to hear about your own stories of adventure.
Well, that's not the only thing Capcom has in store for us this July. Fans of Phoenix Wright will have new chapters to explore with the release of the Great Ace Attorney Chronicles. North American and European future attorneys will finally be able to get their hands on the Great Ace Attorney Adventures and the Great Ace Attorney 2 Resolve, which were previously only available in Japan. You'll travel back in time to the late 19th century Japan and London to play as Ryunosuke Naruhodo, Phoenix Wright's ancestor, in this action-packed prequel. Now, let's hear more about the story. So then, let us unravel this mystery. Só uma legendinha em português para esse Ace Attorney, eu ia ficar muito feliz. Welcome to the center of the world. Great Britain's mighty capital, London. This country is incredible. I will become a lawyer. I have to. So then, let us unravel this mystery and discover what events led to this curious murder. Who are you? Herlock Sholmes. You must have heard of me. We must solve this case, Naruhodo-san. Let us engage in the art of deduction, Mr. Naruhodo. Well, what have we here? It would seem the truth is now tantalizingly close. The defense demands its right to a cross-examination. Objection! Your testimony completely contradicts the facts. Objection! My lord, with all due respect, this is an outrage! You're the best lawyer in the world! Great Ace Attorney Chronicles. So we have 10 new cases and 8 mini escapades where you can take on the role of a defense attorney. Now, we all want to see some gameplay, right? Let's take a closer first look at 2 gameplay features new to the franchise in the Great Ace Attorney Chronicles: Dance of Deduction and Summation Examination. Hello, I'm Jonathan, Capcom's marketing brand manager for the Great Ace Attorney Chronicles. So this is the capital of Great Britain. Where to? The Supreme Court in Whitehall, if you wouldn't mind. The Capcom team is thrilled to present 2 new gameplay features, Dance of Deduction and Summation Examination, coming to the Ace Attorney series. While investigating to prove your client's innocence, players will come across conspicuous situations that require further examination with the help of Ryunosuke's legal aid Susato and the brilliance of deduction from Detective Herlock. Herlock will proceed to present his logic and reasoning spectacular, a grandiose yet flawed series of conjectures. Ryunosuke and Susato will then discuss to correct the flaws in Herlock's deductions. At this point, players will be prompted to search for clues that help identify the errors in the detective's logic and reveal the truth to the mystery.
As players present new evidence and observations, Herlock will amend his deductions based on the new information. Upon uncovering the truth, Ryunosuke and Herlock enter into a semi-metaphorical, semi-literal dance that brings them to the conclusion of the dance of deduction. Esse jogo só vai ser bom, né, para nós e para extremar ele se for legendado em português. Eu consigo jogar ele muito bem em inglês, mas vai ser complicado, né, o pessoal assistir. Mas se ele for totalmente legendado em português, ia ser muito bom. Tomara que Capcom pense nisso. Uma legendinha, Capcom, escuta nós. Nós e bota uma legendinha nessa série, Capcom. Compre, bota uma legendinha nessa série que eu In courtroom battles, players will attempt to convince 6 jurors of the innocence of their client. Their progress will be displayed and represented by 2 scales of justice, one black, representing a guilty verdict, and one white, representing a not guilty verdict. Objection! In the summation examination, take the stand to face off against the jurors, all of whom provide explanations as to why they've reached their guilty verdict. You'll have to identify conflicting statements and sway the jury in your favor. Examine each statement carefully and select 2 contradicting jurors to call out the flaws in their logic. Tá mais interessante essa parte de dedução, né? Contra as contradições. Be ready to provide evidence from the court record to help prove the contradiction in their claims. When you successfully point out one of these contradictions among the jurors, you might just change their minds, too. With a slam of their fist, each juror you persuade will send a fiery ball towards the scales above and literally tip the scales of justice in your favor. Bring each contradiction to light and persuade the jury to help prove your client's innocence. Objection! My lord, with all due respect, this is an outrage! This has just been a small taste of the exciting new gameplay features in the Great Ace Attorney Chronicles. We are very excited to get this game in the hands of both new fans and diehard fans alike. Thanks for watching. It already seems like I have a bunch of games to catch up on. There are some exciting new adventures and titles to look forward to. Well, that's a look at the new premieres from Capcom, but what about esports? Let's close out today's showcase with a few words from 2 of the stars of Capcom Fighters, Rob TV and Vicious. They'll tell us what's been going on with Capcom esports, including updates on the Capcom Pro Tour, Intel World Open, Street Fighter League, and all the other content on Capcom Fighters. Over to you guys. What's going on, everybody, and welcome to the Capcom esports presentation for E3 2021. My name is Vicious, commentator for the Capcom Pro Tour as well as Street Fighter League, here with competitive Street Fighter V player and host extraordinaire, Hollywood. Gabriel, não foi dessa vez que nós vimos Mega Man. Oh my goodness, Vicious, host extraordinaire. E ainda mostrou só beautiful and has a ring to it, and I think that's the perfect word to describe what we have for everyone today. Street Fighter V, Capcom E3, it just feels right and you feel the electricity in the air. Cara, queria pelo menos uma legendinha no Ace Attorney. Queria comprar no lançamento. And there might be some people at home, Vicious, who don't fully know what competitive Street Fighter V is. The long and the short of it is this. We travel all around the world, state to state, country to country, and we try to bring our opponent's life bar from 100 all the way down to 0 and feel pretty goddamn good doing it. That's right, Rob. If you think you're the best in your region, sign up for Capcom Pro Tour and become possibly a world champion at Street Fighter V. The double perfect, the way he looked at the camera like...
So in this year's CPT overall, it's a series of tournaments that have $5,000 on the line for each tournament. But that money alone, that's not what's really at stake here. It's about making it to the granddaddy of them all. O pessoal vai mandar o hate legal. So behind me, you can see in all of its glory, the Capcom Pro Tour 2021 official stage and set, and that's a place that you are very, very familiar with. That's right, we take all of our events and broadcast it live from the stage, and we check out all of the top competitors from each and every one of these regions. And speaking of, the Capcom Pro Tour has shaped up a lot. In 2021, we have 32 events going on in the Capcom Pro Tour, spanning across 19 different territories, so there's so many opportunities for players from around the world to get that ticket into Capcom Cup this season. I'm absolutely excited because, again, that is a big change from what 2020 was into what we could expect for 2021. And Mago is your first qualifier for Japan for the Capcom Pro Tour. Not only can you catch the Capcom Pro Tour live on the Capcom Fighters channel, you can do so on a plethora of platforms. We have it on Twitch, YouTube, Twitter, and Facebook. Of course, if you don't catch it live, you can also check out the VODs for all the competitive studying you would need to become a successful Street Fighter V player, as well as catching some of the community-focused content that we have on Capcom Fighters. We have No Neutral, the official pre-show of the Capcom Pro Tour. We have sets where we take players from around the world and play off in an exhibition first to 10. Not only that, actually, we do have Street Fighter League that's happened season after season, non-stop action, 6 teams of 3, duking it out in this battle tournament series to see who will walk away with the championship and the $150,000. Poderia estar jogando. Street Fighter League is something that you don't want to miss because normally we only have 1v1 content, but now you actually have your teammates at your back, and every decision that you make is not just about you anymore. Look for more news on Street Fighter League later this year. It's Oki time. What's gonna happen? He checks it. He checks the movement. What's happening? It's so good. Let's not forget, the Intel World Opening is happening right now. Top players representing 11 regions around the world are competing for their place in the World Finals happening next month. Be sure to check out the official website for more information, including current standings and broadcast schedule. To commemorate this event, everyone who logged in during this period will receive an exclusive competitor title and dojo object. You do not want to miss this. I highly recommend everyone to stay tuned for future Capcom Pro Tour updates on the Capcom Fighters channel. And again, we've had so many events so far. We started off with the Japan region. We've had a couple of more events. Travou e eu nem liguei, porque ele tava quase dormindo já nessa conferência. E essa trava não é do YouTube, gente, é deles. Quando esse ícone aí é com eles. Não é com nós, não. Ah, Capcom. Acho que a galera jogou a live abaixo. Por que faz isso com a gente, Capcom? Vou dar um refresh aqui para ver se volta. Porque não vai voltar, não. Vamos apertar um F5. Só tristeza, Capcom. Só tristeza. Ainda me trava essa tristeza. This is the ultimate Street Fighter V experience. This is Capcom Pro Tour. É só isso mesmo, gente. Vamos ver agora. Thanks, guys. It's been a really exciting season so far, and I can't wait to see how this plays out on the road to Capcom Cup. Remember to check out Capcom Fighters' Twitch and YouTube channels for more information and to watch the latest matches. So that's a wrap for Capcom at E3 this year. Let's recap what we all saw. Resident Evil Village is back with the latest installment of the Survival Horror Experience. Passou 2 jogos. 2 jogos, mulher. O que tu vai relembrar aí? We have new adventures to embark on in the world of Monster Hunter with Monster Hunter. Resident Evil já foi lançado, foi só 2 jogos. Trava de novo, trava, desgraça. Monster Hunter Rise. And don't forget to go back in time with the great Ace Attorney Chronicles to tap into the family history of Phoenix Wright and solve new cases. Finally, don't miss out on the esports fun. Make sure you catch the latest matches with Capcom Fighters. There really is something for everyone here today. Na página oficial da Capcom. Join the conversation
canal oficial da Capcom e deixe seu dislike lá. Nada de deixar no nosso vídeo. Nós também fomos enganados com essa E3. I'm Rachel Querco, aka Seltzer. Thank you for being part of the Capcom experience at E3 this year. Não acredito! Cara, não dá pra acreditar. Se é pra fazer isso, não faz um evento, né, caramba? Lança um vídeo na internet. Freia a gente de fazer um evento? Vou fazer a conferência da Capitã E3. Vai tomar banho. Tô irritado mesmo. Muito irritado mesmo com isso. Perdi tempo. Horas preciosas do meu dia. Ali, ó, 30 minutos pra isso. 30 minutos pra isso. Vai tomar banho, Capcom. Obrigado por você assistir nada. Eu vou dar meu like ao vivo aqui. Meu dislike. Gabriel tá me ligando. Vou dar meu dislike ao vivo aqui. Pronto. Não, é isso. É o contrário. Calma aí, Gabriel. Fala. Foi o pior evento que eu vi na minha vida, mano. Nossa senhora. Foi horrível, cara. Nossa, olha a turma do dislike aqui do lado. Meu Deus do que coisa céu. Horrível. Vocês não têm noção. Que coisa horrível que foi isso. Mostrou um jogo já lançado. E 2 jogos que todo mundo já sabia que tinha. Mano, eu perdi meia hora da minha vida. Eu podia estar fazendo coisa muito melhor, mano. Cara, não dá, cara. Meu Deus, não dá pra entender o que foi isso. O melhor evento de games, E3 2021. Não, um evento pior que o outro esse ano. Esse ano, meu Deus do céu, E3. Eu ainda tô ao vivo aqui dando hate aqui, porque não dá pra acreditar nisso, cara. Mano, não dá pra escrever nada, velho. Eu escrevi um bagulho só isso. É isso, porque eu não tenho o que escrever. Escrever o quê? Bota lá no site lá, ó. Capcom E3 2021 foi uma bosta. Pronto, pode passar pro próximo. É isso, né? Ai, meu Deus. A galera tá botando todas as fichas na Nintendo amanhã. Meu Deus do céu. Se a Nintendo amanhã não tiver pelo menos uns 10 exclusivos de peso, pode esquecer. Cara, que se ela lançar só Zelda, pode esquecer. Ela não vai salvar isso sua porcaria. Que droga. Vou atualizar aqui pra ver quanto está o dislike. Estamos atualizando em tempo real o dislike do evento da Capcom aqui. Vamos lá. Tá com 138 dislike. Isso só aqui, né? Vamos ver como é que tá no geral, no resto. Isso na Capcom Brasil. Eu ainda elogiei eles no começo. Que maneiro. Primeiro evento da E3 com legenda em português. Parabéns, Capcom. Pra fazer isso. Meu Deus, velho. Isso, cara. Pra fazer isso. Cara, eu deixei o meu dislikezinho aqui. Cadê o outro? Deixa o dislike aqui. Deixa o dislike aqui, ó, vocês, galera. Deixa um dislike aqui, ó. Vem aqui, ó. Capcom Showcase E3 2021. Não no nosso site, pelo amor de Deus. Não no nosso canal. Vem aqui, ó. Deixa o seu dislike. Deixa o likezinho no nosso canal para ajudar nós. E vem aqui, ó. E deixa seu dislike. Porque isso foi horrível. Horrível. Meu Deus do céu. Tipo, e a parte do Ace Attorney ali, cara, botaram um gameplay ali paradão. Meu Deus do céu. Não nada, mano. O cara tá ensinando como joga. Não é possível. Foi horrível, cara. Horrível. Não.